ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్ణవం. యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये श्री गोविंद 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 अत भगवतः महापुरुषस्य श्री महाविष्णुः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शखाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामी दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादे षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटे ब्रह्माण्डनायकस्य श्री शेषाचलनिवासिनः श्री भूमि नीला समेतः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी कैंकर्य रूपं अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य अंदरू वारी वारी गोत्राలను స్మరించుకోవాల్సినది జన్మ నక్షత్రే జన్మ రాశో జాతస్య మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మ రాశి స్మరించుకోవాల్సినది నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య సహ కుటుంబానాం సహ బాంధవానాం సహ పరివారాణాం మీ యొక్క నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ కుటుంబ సభ్యుల పరివార బంధుగణముల నామధేయములని స్మరించుకొని మీ ప్రార్థనలు అన్నయ్య స్వామివారికి విన్నవించుకొని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సినది సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి సంపూర్ణ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య అనుకూల సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ భూమి నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణ వైవాహిక మహోత్సవాంగం శ్రీ వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి అర్పితం అస్తు.
भगवत कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवताध्यातो भगवद्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तत् भगवान् अनुमन्यताम् इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु वन्दे श्रीनयनोत्पलस्य शशिनं शेषाचलाधीश्वरं ब्रह्माद्यर्चितपादपद्मयुगलं लोकैक नेत्रोत्सवं वासिष्ठै सनकादिभिर्मुनिगणे संस्तूयमानं सदा भक्तानाम् अखिलार्थदागिनमहं श्रीवेङ्कटेशं गुरुं निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलनिगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्चासक्तभक्तौ गरक्षीण वसतु हृदये मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं वितन्वन् श्रीलक्ष्मी वल्लभारम्भां विखनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं सकबलं सकलामरेन्द्रं वैखानसं मम गुरुं निगमागमेन्द्रं भृगुमरीचित्रिकश्यपमुखान् मुनीन्द्रान् सर्वाणं कुलगुरून् प्रणमामि मूर्धना यस्य द्विविरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुं स्मरामि श्रीविष्णुं श्रीमहीयुक्तं शान्तं शेषं खगाधिपं सुदर्शनाद्यायुधानि समस्तानि नमाम्यहं श्रियासमेतः श्रीपरमहंसस्वरूपिणे श्रीमते नारायणाय नमः श्री श्रीनिवासगुरवे महते नमोऽस्तु एवं गुरुं परपरं ध्यात्वा प्राणानायम्य ॐ भूः श्री गोविंद 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 अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायण सत्रपतेः पुरुषोत्तम सत्रमतिकलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री शेषाचल निवासिनः श्री भूमि नीला समेतः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोक हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि सद्योऽङ्कुरार्पणा प्रतिसरबन्ध देवताराधनाघार कर्म माङ्गल्याराधना धारण प्रधान लाज पूर्णाति होमादि आतीर्थ सर्वकर्मसु सर्वोपनिषुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदार्थं च सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्यावतरिं करिष्ये आदौ कलशाराधनं करिष्ये धारा सुसप्तश्चमानशेषो सरस्सरिश्च परिपूरितेषो अपोविगृह्णन् प्रतिपादिष्ये कुडमिदत्तागुं सुचरगुं सुसर्मा इदमापश्यवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूताः पुततमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्थजलोभ्यश्च सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं यच्च अन्तर्पूतं शुभावहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याताः पञ्चगङ्गाः प्रकीर्तिताः ॐ एते शतं वरुणगे सहस्रं यज्ञाः पाशापितताः पुत्रा तेभ्यो न इंद्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्या करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहमि मुखे विष्णुं मध्ये रुद्रं मूले ब्रह्माणम् आवाहमि कुम्भे ॐ भूः वर्णमावाहयामि ॐ भवः प्रचपसमावाहमि ॐ सुवः रक्तामृतरमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वः यातस्पतिमावाहमि गङ्गादि सर्वतीर्थजलाय नमः वरुणाय नमः इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहारनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि गङ्गादि सर्वतीर्थजलाय नमः वरुणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं सकलविभूतप्रौढसैन्यादिनाथं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ दधानं मेघश्यामं सुफनिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्याये देवं विचितधनुजं सूत्रपत्या समेतम् ॐ आग्नेयो यस्माद्विजामहित्वा विश्वे सदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृदनिदत्तां प्रेषामधिसो विबुधानामनादिः यामे शस्तां धनितां ददातु पद्माकारमण्डले ॐ भूः विश्वक्सेन समावाहयामि ॐ भवः शान्तमावाहमि ॐ सुवः हरमावाहमि ॐ भूर्भुवस्वः अमितमावाहमि नित्य अनपायनमावाहमि तद्दक्षिणसूत्रपतिम् आवाहमि वाणिज्ययाम् आवाहमि सूत्रपतिं समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम् पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्य पुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहारनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि सुराशिरशिरोरत्रमरेति खचिताङ्ग्रे विघ्नान्धकार सूर्याय
विश्वक्सेनाय महासूत्रपति च सविता विश्वक्सेनाय महासुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु न्यूनातिरिक्तदोष निवृत्तिद्वारा कर्म साफल्यार्थं भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाचतां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुं श्री त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवे वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागिं सस्तमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा स नरस्य प्रंशत द्रविणोदा वीरवति मिषण्णो द्रविणोद्धारासते दीर्घमायुः सविता पश्चात्ता सविता पुरस्ता सवितोत्तरात्ता सविता धरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रसतां दीर्घमायुः नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसा मेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमास्त्रितदीर्घमायुः अतिथिर्ज्योरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिजनित्वं सर्वे देवाः प्रियन्तां पुण्यमस्तु यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेतोपविशं यदा वे सूर्यमुदेति अत नक्षत्रं नेति सूर्यो गच्छेत् यत्र च घन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कार्ये स्यात् पुण्यः एव कुर्ते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि ओं पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मण ओं पुण्याहं स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि ओं स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मणि ओं स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मणि ओं स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसद्ध्या मित्रं देवं मित्रदेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवमशरदस्य वीराः त्रीणि वे देवानां वृद्धानि त्रीणि चन्दाकुंसि त्रीणि सबलानि त्रय इमे लोकाः रुद्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि ओं वृद्धितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवः तानवोर्ज्य ददातना हिरणा शिक्षसे यो पश्यतमूर्तः तस्य बाध्यते अनः उशतीरव मातरः तस्मात् अरङ्गमामवः यस्य क्षया यजन्मथा आपोदिनदातः दिविश्रियस्थान्तरिक्षे तस्वपृथिव्या सम्भव ब्रह्मवर्चसा ओं पवमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातु मा पुनन्तमादेवदनः पुनन्तमनबोध्या पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतो पवित्रेण पुनाहिवा शुक्रेण त्यवतीद्यतो अग्ने करत्वा कृतोभं व्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्निविततन्तरा ब्रह्मतेन पुण्यमहे उभाभ्यां ते वसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुण्यमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागातो यस्ये बह्विस्तनवो वेदपृष्ठाः तया वदन्त सतमाद्येषु वयज्ञस्यमपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवे पयसा पयोभिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनीताम् बृहद्भिस्सवितस्त्रुभिः वरशिष्टेर्देवमन्वभिः अग्ने दक्षै पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुण्यमहे यः पौमानी रज्येते
ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वगुं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिस्वना पौमानेर्यो अद्येते ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वते द्वे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पौमाने स्वस्तगिनीः सुदुघाहे पयस्वते ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पौमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामा समर्दयन्तु नः देवीर्देवे समाभृताः पौमाने स्वस्तगिनीः सुदुघाहे घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पौमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽद्यमगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रसु नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणसमीच्य यमो राजा प्रमृणात् पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तच्छं योरावृण्यमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ओम प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्ताम् दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम् प्रतीच्यां दिशि गुहा पसवो मार्जयन्ताम् उदेच्यां दिश्या पपोषदयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतो धराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पते प्रतिजानि अस्मास्त्वादेशो अनमेवो भवानः यत्त्वे मे प्रतितन्नो दुषस्वसन्महीतित्युपदेशं चतुष्पते वास्तोष्पते सखमया सखं सदाते सख्यमहिरण्वयगातुमत्या त्वं विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः पणपाद्यम् आचमनं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु यदा स्थानं यदा सुखं प्रवेशयामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च।
देवदेवस्य भगवतः नारायण सत्रपतेः पुरुषोत्तम सत्रपतिकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीशेषाचलनिवासिनहातये भूमि नीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि प्रतिसरबद्धते पतारातनं कृषे ओम विमर्पयन्त्य मनयोः दीर्घोजो हि जार्विभूता विराजन्नो तन्मयि दोषायस्य ननाग्नो विपिनानि पतन्तु ओम भूः शेषमावाहयामि ओम भवः सहस्रशीर्षमावामि ओम सुवः नागराजमावामि ओम भूर्भुवस्वः अनन्तमावामि शेषसेदमासं शेषमापाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्प्यं पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षनाकं ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय महासुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु ओम स्वस्ति नो ओम विमीतामस्विना भगस्वस्ति तेज्यतीतिरर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवानस्य यस्पतेः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्तृभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पद्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कुधे स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा दिवा पुनर्ददताज्ञाता जानता सङ्गामीमहि स्वस्तयनन्तारक्षमरिष्ठनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासखं समत्सु बृहद्यः शोणव विवारुहेम अम्भों च माङ्गिर संज्ञयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतारक्षम् प्रयातपानिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भाते स्वभायन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्
सत्रपतेः पुरुषोत्तम सत्रमतिकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक श्रीशेषाचलनिवासिनः श्री भूमि नीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सव कर्मणि आगार कर्म कृषे एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन सम्ना शुद्धयुक्तैर्वा ऊर्ध्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममत्व इंद्र शुद्धो नागः शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धो अर्घ्यं निधार्य शुद्धमुद्य सौम्यः इंद्र शुद्धो हीन और्यं शुद्धो रत्नानि दास्ये स्तण्डले भुविमावाहमि मयि देवाद्र मयि आशीरस्तु मयि देवहोति देव्या होतारा वर्षन्त पूर्वरिष्ठस्य मतनुवास वीराः मच्यं यजन्तु मम यन् हव्या ये नोमानि आं कथमच्छनाहं विश्वे देवासो अद्य वोचतामि देवेश दुर्वे ऋणकृति विश्वे देवास हेवीर्यध्वं बर्हिषु सप्तऋषीन् आवाहमि उद्धन्यमानमस्य अमेद्य मवाप्मानं यजमानसन्तु शिवानसन्तु प्रतिसत्यतनो वेद पुनस्तुं देवे भव्यं पहण प्रजानन् आयु प्रजामरयमस्मासु देहज सरोति तिहनो दुरने अग्निग्रहणपात्रे सद पुष्पाक्षतानि क्षिपेत् अग्न आयाहिति इन्द्रप्रज्वाल्या अग्न आयाहि वितके गृणाणो हव्यताति होत सत्यवरिषे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रस्व तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्म च ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषमतः सुरुचो धेनवः स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनि मसतश्च वः ओं भुः ब्रह्मा नमावाहमि ओं वः प्रजापतिमावाहमि ओं स्वः पितामहमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः हिरण्यगर्भमावाहमि ब्रह्मणे नमः इदमासं सोमो दीर्घं सोम अर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मण्यं दातुं साधन्यं वितद्यं सभेजं पितुश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं भूसममावाहमि ओं भुवरेज्ञाङ्गमावाहमि ओं स्वरिञ्जुमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः चन्द्रमावाहमि सोमस्य इदमासं ब्रह्मणे नमः पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षराकं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि सोम महापाद्यम् अर्घ्यम् आचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षराकं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि सोमन् प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवताबद्धकत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानचतिः ओं प्रोक्ष कृष्णोऽस्य खरेष्ठो अग्ने त्वा स्वाहा वेदरसि बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरसि तुभ्यस्त्वा स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा पोषाय त्वा उदा पितृभ्याम् ऊर्ध्व बर्हिषद्य ऊर्ध्वां पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहरेम पीते पूषाते ग्रन्थिं विशतो आदित्यं व्यञ्जनमसि पूर्णामृतन्त्वास्त्रामि स्वसस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतपदि एच्चर्व्यञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसि ओं विष्णुमावाहमि महाविष्णुमावाहमि सदा विष्णुमाम्यापि नारायणमावाहमि श्रुतासि घृतासि द्रवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सुनस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नाकः यजमानस्त्वं ब्रह्मण्डप्रणेश यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानस्त्वं सप्तऋषि नागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणय ओ प्रणतो सर्वप्रणयतो प्रणयान् यज्ञस्य साधयन्तु नः इदं मदन्तेर्गुटपृष्ठा उदाकुसहस्रपोषमे यजमानतिः को वैनक्तिस्तवयन्तुं संविसन्तान् देवीर्विसह पात्रान्ते वज्जये संविसन्तान् देवीर्विसह पात्रान्ते वज्जये दक्षिणपरितो ब्राह्मणतीर्थेन ओं प्रजापतिम् आवाहमि ओं इन्द्रम् आवाहमि ओं अग्निम् आवाहमि ओं सोमम् आवाहमि उत्तरप्रणितो देवतीर्थेन ओं अग्निम् आवाहमि ओं सोमम् आवाहमि ओं अग्निशोममावाहमि ओं प्रजापतिमावाहमि ओं ब्रह्माणमावाहमि ओं इन्द्रमावाहमि ओं वसूनामावाहमि ओं मरुत आवाहमि ओं रुद्राणामावाहमि अपपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णुमावाहमि ओं बृहस्पतिमावाहमि ओं मित्रमावाहमि ओं वरुणमावाहमि ओं आदित्यानामावाहमि ओं अश्वनामावाहमि ओं पूषणमावाहमि ओं कक्षमावाहमि ओं कक्षदेवतसोममावाहमि ओं औपासयज्ञमावाहमि यज्ञदेवति स्वान् देवानाम् आवाहमि आज्यभागे ओं प्रजापतिष्ठरूपामि ओं ब्रह्मणेष्ठरूपामि इन्द्रज्येष्ठरूपामि वसुभ्योज्येष्ठरूपामि ओं मरुद्भ्योज्येष्ठरूपामि रुद्रेभ्योज्येष्ठरूपामि आपपस्पृश्य ओं विष्णवेज्येष्ठरूपामि ओं बृहस्पतिज्येष्ठरूपामि ओं मित्राजुष्टनरूपामि ओं वरुणाजुष्टरूपामि ओं आदित्येभ्योजुष्टरूपामि अश्वेभ्यागं जुष्टनरूपामि पूष्णेजुष्टनरूपामि कक्षाजुष्टनरूपामि कक्षदैवत सोमाजुष्टरूपामि औपासयज्ञाजुष्टरूपामि
యజ్ఞదేవతి స్వేభ్యో దేవేభ్యుష్టం సర్వదేవేభ్యుష్టభామి ఆజ్యం తృప్తిశ్రమి చరం తృప్తిశ్రమి అగ్నిర్జ్యోతిషే సమేదసే స్వాహ అమృతమసే వారుణమసే అంతరితకం రక్షో అంతరిత అరాతే స్వాహ ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్టారాతే స్వాహ చిత్పతి స్వా పునాత్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహ వాక్పతి స్వా పునాత్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహ దేవస్త్వా పునాత్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహ గాయత్రీ సమిత ప్రోక్ష ఏకవింశతి ప్రమాణహాకర సంపూర్ణవసమితి గృహీత్వా మూలాగ్రం గురు స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ అక్షతాం ఇమామ్య అగ్నిష్టికా ఆజ్యం ఇమామ్య అగ్నిష్టికా చరుభిః ఇమామ్య అగ్నిష్టికా దేనపస్సంత్ వేగసతంచ ససరం చాయుతం చ నియుతం చ పరితం చ అద్భుతం చ అన్యద్భుతం చ సముద్రచ్చ మధ్యం చ అంతస్య పదార్థస్య ఇమామ్య అగ్నిష్టికా దేనపస్సంతో ఓం ఇంద్రాయ నమః ఓం ఇంద్రాయ నమః అగ్నియే నమః ఓం యమాయ నమః నిరుతే నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః ఓం అగ్నే నమః ఓం హుతవహాయ నమః ఓం హుతాశ్రీ నమః కృష్ణవర్తమే నమః దేవముఖాయ నమః ఓం సప్తజిహ్వాయ నమః ఓం వైశ్వానరాయ నమః ఓం జాతవేసే నమః మదితేడమన్యస్వానమతేన్వమన్యస్వా సరస్వతేన్వమన్యస్వ దేవసవిత ప్రస్వాయ షష్టి శతసహస్రాంతమక్షయమద్భుతమార్గజాతవేసే నేత్యస్వ వర్ధస్వతే ధ్వర్తే చాస్వం ప్రజాపస్వే బ్రహ్మం చసేన అన్నాద్య బ్రహ్మన్ సోమం విద్వమాదాస్తే అదృ స్వాహా ఓం వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతే స్వః నైరుత్యాదిశానాంతం ఇంద్రాయ స్వః ఓం అగ్నయే స్వః ఓం సోమాయ స్వః అగ్నిశోభ్యాగం స్వః ఓం ప్రజాపతే స్వః బ్రహ్మణే స్వః ఓం ఇంద్రాయ స్వః ఓం వసోభ్య స్వః మరుద్భ్య స్వః రుద్రేభ్య స్వః అపవస్పృశ్య ఓం విష్ణవే స్వః బృహస్పతే స్వః మిత్రాయ స్వః వరుణాయ స్వః ఆదిత్యేభ్య స్వః అశ్వేభ్యాగం స్వః పూష్టే స్వః కక్షాయ స్వః ఓం కక్షదేవత సోమాయ స్వః ఓం ఔపాసరేజ్ఞాయ స్వః ఓం యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వః సర్వదేవేభ్య స్వః దర్వాభిగార్యాచరం సావిత్రిం గృహీత్వా వ్యాహృతి జ్యోతిపదర్భిగార్య ఓం భూస్వః ఓం భువస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వస్వః అదితేన్వమగ్గుస్తః అనుమతేన్వమగ్గుస్తః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తః దేవసవిత ప్రాసాదేః దేవదేవస్య భగవతో నారాయణ సత్రే శ్రీనివాస స్వామిన ప్రీత్యర్థం సర్వలోకితార్థం కరిష్యమాణః వైవాహికమత్సకర్మణి ఆధారే స్వరమంత్రాక్ష సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం వైష్ణవ హోమం హోషే అదితేన మన్నిస్వా అనుమతేన మన్నిస్వా సరస్వతేన మన్నిస్వ దేవసవిత ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతురయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విశ్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేదాని తదేపదం సముడమస్య పాగుంసరే స్వాహ త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోప అదాభ్య తతో ధర్మాన్ని ధారయన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్యత యతో వ్రతాని పస్వసే ఇంద్రస్య యుజ్జుసఖా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదం సదా పశ్యంతి శూరయః దివే పచక్షురా తదగ్గు స్వాహ తద్విప్రాసోపి పణ్యవో జాగ్రవాగ్ం సస్తమిందతే విష్ణోర్యత్ పరం పదగ్గు స్వాహ ఓం భూస్వః ఓం భువస్వః ఓం సువస్వః ఓం భూర్భువస్సువస్వః అదితేన్వమగ్గుస్తః అనుమతేన్వమగ్గుస్తః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తః దేవసవిత ప్రాసాదేః అగ్నిప్రతిష్ఠాపన ముహూర్తస్సు ముహూర్తో మహాంతో నంతో సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు తదాస్తు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి
ఈ ఫలించుగాక. ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు ఒసగుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. సుప్రజాస్త్వమాశా ఆస్తే సజాతవనస్యామాశా ఆస్తే ఉత్తరాందే వైద్యామాశా ఆస్తే భూతో హవిష్కరణమాశా ఆస్తే దివ్యం ధామాశా ఆస్తే విశ్వం ప్రియమాశా ఆస్తే యదనేన హవిషాసా ఆస్తే తదస్యాత్ తదృభ్యాత్ తదస్మై దేవారాసంతాం త్వష్టా జాయామజనయత్వష్ట ఆస్తే త్వాం పతిం త్వష్టా సహస్రమాయుగుంషి దీర్ఘమాయు కృణోతు వాం. ఓం సుమంగళేర్యం వధూరిమాగుం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్తే దత్వాయ దాస్తం విపరేతన ఇమాన్ త్వమేంద్రమేధ్వ సుపుత్రాగుం సుభగాం కృణు దశాస్యాన్ పుత్రానాధేహి పతిమేకాదశం కృధి. రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. మధుపర్క ముహూర్త సుముహూర్తో మహాంతో నిగృహంతు. ఓం మంజులస్ఫురమానపాదయుగలం పీతాంబరేణోజ్వలం కాంచీదామనిబద్ధ ఖడ్గసహితం కాళాంబుజశ్యామలం లక్ష్మాలంకృతవక్షసంభుజలతచ్చక్రాంబుజం సుందరం పూర్ణేందు ప్రియమానవక్త్రపరిషం శ్రీవేంకటేశం భజే. భృగుమరే చక్రికశ్యప మహర్షి మధ్యే స్థిత్వాసనే కుశమయే సముదీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖణో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనేక గురుం ప్రసన్నం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా ధ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యాపః తేజో వాయు ఆకాశహంకార మహత విక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అతో భాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణా మణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముద అంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాతండోతంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి ఇతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరిత్య వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనేక్షు సురాసర్పి దధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాఖ శాల్మలి పుష్కరాఖ్య
सप्तद्वीपे द्वीपिते माहेन्द्रमलयसख्यसूक्तिमद्रुक्षवत्तिविन्द पारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारीलावृत भद्राश्वकेतकमाला हिरण्यकर्मणकुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रगभस्ति पुण्णागगन्धर्वसौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले 1,00,000 विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीकृष्णा गौतमकावेर्याणां मध्यप्रदेशे आदिवरः क्षेत्रे श्रीवेङ्कटाचले श्रीश्रीनिवासस्वामी भगवदालये समस्त भागवत आचार्याणां सन्निधौ सकलजगत्स्रष्टुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि द्वितीययामे 13 घटिका 24 घटिकासु गतासु तृतीयमुहूर्ते प्रथम प्राणायामकाले पुरुहूत नामधेयेन्द्र समये पार्थिव प्रलय कूर्मानन्त श्वेतवराह ब्रह्म सावित्राख्या सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवरः कल्पे स्वायंभुव स्वारोचित उत्तम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्य सावरणी धर्म सावरणी दक्ष सावरणी रुद्र सावरणी ब्रह्म सावरणी इंद्र सावरणी वेद सावरणाख्य 14 मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्र 170 महायुगानां 27 महायुगेष्व अतीतेषु तदुपरि 28 महायुगे 28 सहस्रान्वित 17 लक्षाब्दे कृतयुगे याते षण्णवति सहस्रान्वित 12 लक्षाब्दे त्रेतायुगे याते 64 सहस्रान्वित 8 लक्षाब्दे द्वापरयुगे याते 32 सहस्रान्वित 4 लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथम पादे युधिष्ठिर विक्रमार्कशाली वाहन विजय अभिनंदनागार्जुन कल्कि भूपाख्य षट्शकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन सखे अस्मिन् देशे शुभमुहूर्ते मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित आधामतपसङ्घातकासूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिला अपकर्षणक्रमेण सर्वरास्य अपकर्षणसंहितकाले महाविष्णुलोके निवाससित्यर्थम् आदित्यलोके ब्रह्मलोके ध्रुवलोके गोलोके निवाससित्यर्थम् त्रिगुणीकृत अग्निष्ठोम अतिरात्र अप्त्योर्यमसान्तपवाजपेय पौण्डरीकश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसीत्यर्थं लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यादि निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिर्युक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थं षोडश महादानेश मुख्यभूतं सालंकृत कन्यकादानाख्य महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यशार्ग कौमोदके नन्दकादि दिव्य पञ्चायुतधर विराजितस्य पद्माङ्कितकोटिसूर्यप्रकाशितस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानसागमोक्त भगवच्चास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गिरसबर्हस्पत्यभारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित
ಭಾರದ್ವಾಜಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪಂಚವಿಧ ವ್ಯೂಹ ವಿಭೇದೇನ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಪರತ್ವ ವ್ಯೂಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಪರವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನ ಪ್ರೇಮ್ ಆಂಗೀರಸಭಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾಮಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಖೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಕರ್ಮಣೋ ವಿಧಿವಶಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸಭಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾಮಿತ ಭಾರದ್ವಾಜಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪ ಭಗವತಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾವತಾರಸ್ಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸಭಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾಮಿತ ಭಾರದ್ವಾಜಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಶೋಭಿತಾಯ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯಾವತಾರಾಯ ಪ್ರಸನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿತ್ಯಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಗೋತ್ರಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೋ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ ಅಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಭಾರ್ಗವಚವನಾಪ್ನುವಾಣೌರ್ವವೇದಲ ಪಂಚಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೇ ಪ್ರಾತುಲಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಶೋ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋರ್ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀಧ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಗಜಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸಾರನೈದ್ರವತ್ರ್ಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೇ ಪ್ರಾತುರಾಂ ಸುರಾಂಗಣಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೇ ಬಹುಶ್ಯಮಲಾಂಗೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪುರಾಣ ಮಹಿಷೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಾಂ ರೇವತೆ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಿನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೇ ಭೂದೇವೇ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀಧ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತಿಷ್ಠತೆ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಜಿಗೀಷ್ಯಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇತಸೇ ಪ್ರಯತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಸರ್ವಭೂತಾ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು. ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ ಇಂದಿರಾಪತಿಮಾದ್ಯಾದಿವರದೇಶವರಪ್ರದಂ ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಾಧೀಶಕಿರೀಟಾಘೃಷ್ಟಪೀಠವತ್ ಹೃತ್ತಮಶ್ಯಮನೇರ್ಕಾಭಂ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಹೃತ್ತಮಶ್ಯಮನೇರ್ಕಾಭಂ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಪಾದಪಂಕಜಂ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಒಳಗಿನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಕೂಡ ನಯನ ಮನೋಹರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವಿವಿಧ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರುಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಹೀಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪದ ನಂತರ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅನೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಜಗದೊಡೆಯನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಂತರ ಆ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕೂಡ ಆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೂತನ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿಯುಗದ ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಎಷ್ಟು ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಜಮಾನ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳೇನಿರಬಹುದು, ಈ ಕ್ಷಣ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲರ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಯಜಮಾನನ 10 ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದಿನದ್ದು, ಮುಂದಿನ 10 ತಲೆಮಾರು ಈಗಿನದ್ದು, ಹೀಗೆ 21 ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕೂಡ
ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು, ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ತದನಂತರ ನೆರವೇರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣಿ ಸ್ವರೂಪ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಛತ್ರ, ಚಾಮರ, ವ್ಯಜನ, ಪರ್ಯಂಕ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥವಳಾಗಿ ಚಿತ್ತಚರಿತನಾದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವಳು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ, ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆ ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಎಮ್ಮನವರು, ಅವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ರಾಜ ನಮಸ್ಸೃಜತ ತಂತ್ರಗೋತೆ ದಾನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಃ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುಲಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೇ ಭದ್ರಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗಂ ರಾಜ ನಮಸ್ಸೃಜತ ತಂತ್ರಗೋತೆ ದಾನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೇ ಭದ್ರಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಮಹೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಸ್ತು. చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా. చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా.
प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मप्रदानहोमं होषे अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वदेव सवितप्रसवान् एवं मे वरुणश्रुति हवमद्या च मृड्या त्वमवसुरा च के स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः महेडमानो वरुणे हवोद्दुरुसुं समानाय प्रमोषे स्वाहा विष्णवे स्वाहा पुरुषाय स्वाहा सत्याय स्वाहा अच्युताय स्वाहा अमरुद्धाय स्वाहा श्रिये स्वाहा दुर्ते स्वाहा ओम पवित्रे स्वाहा प्रमोदारिण्ये स्वाहा ओम हरिण्ये स्वाहा ओम पौष्टे स्वाहा उक्षोण्ये स्वाहा मह्ये स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिच्च स्वाहा आकूतं च स्वाहा आकूतिच्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनच्च स्वाहा सक्वरेच्च स्वाहा दरसच्च स्वाहा पूर्णमासच्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथंत्रं च स्वाहा भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा दितेर्मम गुस्ताः अन्वतेर्मम गुस्ताः सरस्वतीर्मम गुस्ताः देवतप्रासाभ्यास देवदेव सत्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थं सर्वहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि लाजहोमं होषे अदितेन मन्यस्वा अन्वतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वतेव सवितप्रसवा इमां लाजरमभिगार्य स्वामिमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवरणास्तदग्निरनुमन्यताम् यम् आर्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु नेपतिरेदन्ताम् त्वां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवरणास्तदग्निरनुमन्यताम् यम् आर्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु नेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवरणास्तदग्निरनुमन्यतां यं स्वब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवरणास्तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेर्मम गुस्ताः अन्वतेर्मम गुस्ताः सरस्वतीर्मम गुस्ताः देवसिद्धप्रासाभिः देवदेव सत्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि सर्वदोषपराचित्तार्थं वैष्णवं होषे अदितेन मन्यस्वा अन्वतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवा मतो देवपन्तु नयतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रयतारिदेवदं समुदपस्य पागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादा अभ्यततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णुकर्मान् पश्यत यतो वर्तानपस्पथे इन्द्रस्य जुसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं परं सदा पश्यन्ते शूरयः दिविवचक्षुर तद्गुस्वाहा तद्विप्रासोपन्यवजाग्रवागं सस्यमित तद्विष्टोर्यत्परं तद्गुस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भुवस्वस्वाहा अदितेर्मम गुस्ताः अन्वतेर्मम गुस्ताः सरस्वतेर्मम गुस्ताः देवप्रासाभिः देवदेव सत्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थं सर्वहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि कर्मसाद्गुण्यात्मोपरिष्टार्थहोमं होषे अदितेन मन्यस्वा अन्वतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वदेव सवितप्रसवान् इतस्य कर्मणात्यरीरिचमेद्वान्विदनागम् अग्निष्टत्विष्टकृत्वा सर्वज्ञं स्विष्टकं सूतं करोति मे स्वाहा अग्ने स्विष्टकृत्वा होताहुतिनां कामानाग्नं समर्दयित्रे स्वाहा अग्ने स्वाग्नेनाथाय स्वाग्नेनपते स्वा प्रजापते स्वा इन्द्राय स्वा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वा सर्वत्रैवरिष्ठ सर्वत्रैवाणादिष्टं देवतमं स्मे स्वाहा अग्ने स्विष्टकृते सूतहुताहुतिनां कामानाग्नं समर्दयित्रे स्वा अग्ने स्वा अग्नेनाथाय स्वाग्नेनपते स्वा प्रजापते स्वा इन्द्राय स्वा विश्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणादिष्टं देवतमं स्मे स्वाहा अग्ने स्विष्टकृते स्वा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वा जन्मात्मनमिन्दाभूत पुनरः जातवेद व्यचारशनि स्वाहा प्रदग्निचक्षोदपरिद्रो बृहस्पति प्रथमे अस्वा युञ्चक्षुरात मोक्षोभ्यस्वा इष्टेभ्यस्वा वचइष्टेभ्यस्वेशदुष्टे स्वनिष्कृत्य स्वा दौराद्यस्व देवीभ्यस्व तनुभ्यस्व रुद्यस्व समृद्ध सर्वसमृद्धि स्वा एतोस्य दिशिमेषु सविदस्य तेजोस्य तेजोमति स्वा यमस्य दिमे मृत्युर्मे पाहि स्वा सूर्यस्य चक्षुर्मे पाहि स्वा सोमस्य दिमे चित्तमे पाहि स्वा वायोर्ध्यमे प्राणान्मे पाहि स्वा ब्रह्मणदिमे बुद्धिमे पाहि स्वा अग्निर्भुक्तः स्वा वेदिर्भुक्तः
ಸ್ವ ದ್ಯೋರ್ಭುಕ್ತ ಸ್ವ ಪೃಥಿವಿಭುಕ್ತ ಸ್ವ ಅಗ್ನಿರ್ಜನಕ ಸ್ವ ವೇದ್ಯರ್ಜನಕ ಸ್ವ ದ್ಯೋರ್ಜನಕ ಸ್ವ ಪೃಥಿವಿರ್ಜನಕ ಸ್ವ ಅಥ ಪೂರ್ಣಾಧಿಕಾಲ ಮುಹೂರ್ತ त्वां सप्तते अग्नि समेत सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्र सप्त धात्वा यजन्ति सप्त योनिरापुषस्वाग्युते न स्वाहा वृतदान विद्वान् अष्टकृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि स्वाहा सविन्द्रे विश्वे देवी परन्तं दिव्यमनभो गच्छतु आदिशैन्द्रजो विश्वाग्निस्तृपितो वेदस्तृपितो ज्योतिपृथिवीस्तृपितो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितिर्मम गुस्ताः नमतिर्मम गुस्ताः सर्वतिर्मम गुस्ताः देवी सप्रासाभिः पवित्रमस्य पवित्रं भूयस्व पूर्णमस्य पूर्णमे भूयस्व सर्वमे भूयस्व सर्वमस्य सर्वमे भूयस्व अक्षितमक्षेत्येजो अक्षरमस्य ममे चेष्टः प्राच्य दक्षिणप्रत्यचोदीच्छां पश्चिमतः दक्षिणतः उत्तरतः पश्चिमतोऽपिष्टोसरति दक्षिणतोऽपिष्टोसरति उत्तरतो प्राच्यां विष्णु सतरमसि सर्वान् कुचयङ्करन्धिं स्तुत्य अपपस्पर्श्य अब्धिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति ओम आप्यायन्तामापपोषत यो मरुतां पृषतयस्तयवं गच्छततो न दृष्टिमेर्घ स्वाहा शुद्ध्यन्तां ते वसुदृगं शुद्ध्यन्तां ते वसुदम् त्रयाशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् त्रयाशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् आपोष्टामयो भवः त्रयाशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयाशम् आकोष्ठितात्मनं प्रोक्ष दीर्घायुत्वाय बलाय वंचमे स्वरचमे यज्ञोपचते नमच्चैत्यं तस्मैते नमः बालकुटुम्बा चरितम्बा सत्यहे नमः पुष्पहे नमः होत्रिहे नमः पशरद्धारोपाग्निजातस्य भगवान् प्रज्वलितो नमः ब्रह्मणे नमः सोमः नमः पुनः पाद्याचमनीयं समर्प्य सुप्रीतः भवतु यज्ञेश्वरः नमः गुरोपहारं समर्पयामि आज्यशेषं समर्प्य यज्ञेश्वरः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु यत्र ब्रह्मादय तत्तगतोदासनः यज्ञेश्वरः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियं बुद्ध्यात्मा पूर्त्या स्वकरोमि निर्देशकं श्रीमन्नारायण समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितम् अस्तु सर्वं श्री भूमि नीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामी अर्पितम् अस्तु अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदेवावृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾನವರಾದಂತಹ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣನಾದಂಥವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹವರು ನಂತರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳ ಸಮೇತ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳೆರಡನ್ನು ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂಥವರು ಅರ್ಚಕರು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ? ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿದಂಥವರಾಗಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇದೋ ಈಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము
ఓం